नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दशम श्रेणी पास पोस्ट ऑफिस जीडीए जबर आउ गोटे नुआ वीडियो को डाक सेवक दिव्य आपण स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आपण सहित दुईटी जीडीएस को नहीं खुशी खबर आपण सहित शेयर करी। तेज जब भिडियोटी आपको भल लगे इनफर्मेटिव लगे जेन्युइन लगे तेज चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें ना और पाखे नोटिफिकेशन बटन टी ऑन कर ऑल सेट करदे कारण जीडीएस सहित आपर जिते सब ओडिशा आसुवा गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब अपडेट यही चैनल माध्यम आसूँ। तेज आसतु सीधा सड़क भाव में आलोचना करने जे जीडीएस जो दुईटी खुशी खबर आसी से सब कौन कौन आपण रही। तेज देखु प्रथम करी जीडीएस जो 8 पे कमिशन रे से सामिल हेब कि ना एवं जीडीएस मानू आगामी दिन में इलेक्ट्रिक वेहिकल मिलने जाऊँगी जहाँकि विभाग मंत्री घोषणा कर सारी भिडर क्लिप मो पाखे अच्छी नचेत आपने फेक बोली भावे जे मुझे मिछ कौच भावे। तेज भिडटी मझे लगेदेवी आपण मंत्री सीधा सड़क घोषणा शुणे तेज आपको डिटेल्स इलाबोरेशन करी कहबी जे केमिति कोन यार सुविधाटी आपने पाइबे एवं आपनकर 8 पे कमिशन रे आपनकर इनक्लूड हेबे कि हेबेनी जीडीएस माने शेष पर्यंत सुनिया पई चेष्टा करिवे। जो मानकु बोरिंग लागिवो तेबे आपण माने भिडियोटीर स्पीड बढ़ाई मध्ये आपण माने देखि पारिबे किंतु शेष पर्यंत देखले डिटेल्स आपण माने बुझी पारिबे। जो माने कि वर्तमान जीडीएस रे अछंती किबा फ्रेशर पिला आगो को नियुक्ति पाइबा पई जाउचंती जीडीएस भाबरे समस्तनको पई भिडियोटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रथमे खुशीर खबरटी जानि नियंतु जे मान्यवर आमर जो केंद्र मंत्री रही कम्युनिकेशन मिनिस्टर रही ज्योतिरादित्य सिंधिया जे कि आमर पोस्टाल विभाग मंत्री अच्छा आमर जो कम्युनिकेशन मंत्री रही सी घोषणा कर पोस्टाल विभाग में काम करुवा समस्त डाक सेवक एवं मेल डेलीभर मानू एमसी मानू जो मैंने कि एबीपीएम अच्छा से समस्त को इलेक्ट्रिक वेहिकल नचेत इलेक्ट्रिक साइकल मिल आगामी दिन में आप बड़ घोषणा मंत्री तरफ तेज बर्तमान प्रायतः आपण मैंने यही डाक बांटिया चिठी बांटिया आपण मैंने गाड़ी व्यवहार करुँच गाड़ी में आपर मास को अति कम 1500 टंका तेल आपर पड़ुची तेज से टंका डिपार्टमेंट आपको दवा कथा। तेज बर्तमान डिपार्टमेंट तरफ साइकल अलाउंस जहाँकि आपने 180 टंका लेखाएं साइकल अलाउंस पाँच प्रायतः जो मैंने कि मेल डेलीवरी करुँच डेलीवर काम करुँच से प्रायतः 180 टंका लेखाएं साइकल चार्जेस पाँच। तेबे आगामी दिन में मंत्री जो आज बड़ घोषणाटी होती आगामी दिन में आपको इलेक्ट्रिक वेहिकल मिल नचेत आपको इलेक्ट्रिक साइकल आपको मिल जो मानकर कि जीडीएस बीपीएम मानक किसी मिल लाभ ना फायदा नहीं जीडीएस बीपीएम मानक कारण से मैंने ऑफिस रे रहिले ट्रांजैक्शन काम करें और अन्य सब काम करें से बाहर फील्ड विजिट करूना। तेबे जो एबीपीएम डाक सेवक रहिले एमसी रहिले से यार लाभटी मिल पार एवं इलेक्ट्रिक वेहिकल किनिया सरकार तरफ आगामी दिन में आपको टंका मिल नचेत आपर इलेक्ट्रिक साइकल ये दुईटा भर आपर निश्चित भाव में जेकोसी इलेक्ट्रिक साइकल कि प्रायतः इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल जहाँकि बर्तमान अपडेट रही। तेज प्रायतः पूर्वर यही चिठी बांटा कामटी साइकल द्वारा आपने करुले किंतु बर्तमान जेहेतु साइकल जुग आउ ना कहले चले बर्तमान समस्ते किसी गाड़ी व्यवहार करुँच तेज गाड़ी आपने पर्सनाल पॉकेट्रु तेलटी आपने पकाउछंती एवं पोस्टाल डिपार्टमेंट जो पोस्टमैन मैंने अच्छा जो मैंने कि सहर अंचल जो मैंने कि चिठी बांटुंट से फ्यूएल चार्जेस डिपार्टमेंट तरफ दि जाऊँगी। तेबे जीडीएस मानकर दाबी उठूला तेबे सरकार एप्रति दृष्टि दे आम डिपार्टमेंट एप्रति दृष्टि देछि एवं आगामी दिन में आपण मानकु निहाती भाव में साइकल ना आपण इलेक्ट्रिक व्हीकल डिपार्टमेंट तरफ जोगे दिया जिवो। पहाड़ी इलाके में और जहां हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं वहां मेरे ग्रामीण डाक सेवक को इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक साइकिल भी भारतीय डाक विभाग प्रदान करेगी। और जिस पहाड़ी इलाके पे हम नहीं पहुंच पाएंगे उस पहाड़ी इलाके में हम लोग ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई और बहनों 21वीं सदी में मेरा डाक विभाग भारत का डाक विभाग टेक्निक के आधार पर आगे चलेगा। हमारे जितने पार्सल हब हैं जितने सॉर्टिंग हब हैं हमने विश्व के सारे पार्सल हब और सॉर्टिंग हब देख लिए हैं। पूरा ऑटोमेशन हम लाएंगे कंप्यूटरीकरण लाएंगे आरएफआईडी कोड लगेगा बार कोड लगेगा स्कैनर कोड लगेगा और उस टेक्नोलॉजी के रफ्तार में मेरे एक ग्रामीण डाक सेवक को हम शामिल करके ही रखेंगे ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो विभाग आपके साथ खड़ा है और एक ग्रामीण डाक सेवक को अपना टारगेट अपने आप निर्धारित करना होगा।
ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ଜିଡିଏସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ତେଲ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଡିଏସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜିଡିଏସ୍ ଚାକିରିରେ ରହି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପିଏଲ୍ଆଇ ଆଇଡି ଏବଂ ଆରପିଏଲ୍ଆଇ ଆଇଡି ଆପଣମାନେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପିଏଲ୍ଆଇ ଏବଂ ଆରପିଏଲ୍ଆଇ ଆଇଡିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସ 5ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନେ ଉପରି ଇନକମ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି ମୋର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପ୍ରାୟତଃ 2,500ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଡିଏସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆରପିଏଲ୍ଆଇ ପିଏଲ୍ଆଇ ବହୁତ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଭିଜନରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ এই ଜିଡିଏସ୍ରେ ପିଏଲ୍ଆଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଭିଜନରେ 1 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଥିଲି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଏଲ୍ଆଇ ଏବଂ ଏଲ୍ଆଇସି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ କମିଶନରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ 5ରୁ 10,000 ଯେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଲିସି ଆପଣମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପିଏଲ୍ଆଇ ଏବଂ ଆରପିଏଲ୍ଆଇ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ, ଆରପିଏଲ୍ଆଇ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପିଏଲ୍ଆଇ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ କି +3 ଆପଣମାନଙ୍କର ITI ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଏଲ୍ଆଇ କରିପାରିବେ। ଆରପିଏଲ୍ଆଇ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ନା ଆରପିଏଲ୍ଆଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ତେବେ ଯେଉଁ ଆରପିଏଲ୍ଆଇ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ରୁରାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରପିଏଲ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କରିପାରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରପିଏଲ୍ଆଇରେ ଅଧିକ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଏବଂ ପିଏଲ୍ଆଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ପିଏଲ୍ଆଇ ଖୋଲିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଲାଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆରପିଏଲ୍ଆଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଖୋଲିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ତେବେ ଏମିତି ବି ଜଣେ ଜଣେ ଜିଡିଏସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ପ୍ରତି ମାସ 10ରୁ 20,000 ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଏଲ୍ଆଇ ଏବଂ ଆରପିଏଲ୍ଆଇର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିଲା ସେତେ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ବସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇସି ପଲିସି ଖଣ୍ଡେ କରିନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର 30% ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର କମିଶନ ଥାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିସି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିତି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଇଏ ଅଛି। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲ୍ଆଇସି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଧ ଦେଇଥାଏ, ଅଧିକ ବୋନସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇସି ତୁଳନାରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବେ ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷର ସାମ୍ ଏସିଡ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ ପିଏଲ୍ଆଇରେ। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ପିଏଲ୍ଆଇରୁ ଆପଣମାନେ କମିଶନରୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପିଏଲ୍ଆଇ ଏବଂ ଆରପିଏଲ୍ଆଇ ଆଇଡି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପିଏଲ୍ଆଇ ଏବଂ ଆରପିଏଲ୍ଆଇ ଆଇଡି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା ଏଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଡିଭିଜନ ଅଫିସକୁ ପଠାଇବେ। ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ଆଇଡିଟି ତିଆରି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ एप्लाई करंतु। तापर आपने ऑल ओडिशा परमिशन आपने जोटी चाहिए भी ओडिशार जेकोसी व्यक्ति आपने आरपीएलआई पीएलआई करेंगे। जमीक मोर आपर ऑल ओडिशा परमिशन आईडी रही। तेज यह मध्यम कौन हम ना आपणकर घर जदि बालेश्वर होती जब आप जब भद्रक लोकर करने चाहिए ताहले आपने करेंगे। किंतु जब डिविजनल आईडी केवल आणुंट केवल से ही डिविजन भितर जो डिविजन भितर आपने काम कर डिविजन भितर लोक मैंने करेंगे। धर जाओ मोर घर है बालेश्वर, मु मयूरभंज धर जाओ कम करुँच तेबे केवल मयूरभंजर लोकंकर मु आनी करि परिबी। तेबे जेतेबेले आउटसाइड डिविजन पई बा सर्किल वाइज आपनकर जदि मु सही आईडी आनी थिबी तेबे आपनकर ओडिशार जेतरा भी जिला अछि सब जिल्ला रे मु ई पीएलआई आरपीएलआई आपनकर कलेक्ट करि परिबी एवं तांकर मध्ये आपनकर करि परिबी। तेबे आसंतु आलोचना करिबा जे जीडीएस मानक पई 8 पे कमिशन लागू हेबो कि ना नहीं। तेबे देखंतु जीडीएस मानकर 8 पे कमिशन सहित कोनोसी भी संपर्क नाही किंबा 8 पे कमिशन रे सेमानकु शामिल करा जिवो नाही। 8 पे कमिशन रे आपनमानकु शामिल करा जिवो नाही प्रथमरु मध्ये आपनमानकु मु कहिछि, किंतु आपनमानकर दरमारे वृद्धि घटिबो। एटा आपनमानकर 100% ग्यारंटी दोछि आपनमानकर प्रायतः दरमारे वृद्धि घटिबो। काहेकि ना 7th पे कमिशन जेतेबेले लागू हेतिला सेतेबेले मध्ये आपनमानकर दरमाटी वृद्धि होइतिला, जोटा कि पूर्व वीडियो रे मध्ये मु आपनमानकु मु डिटेल्स अपडेट मध्ये देइतिली केमिति कोन आपनमानकर वृद्धि होइतिला। एथि पई आपनमानकु एक कमिटी गठन करा जिवो। जेतेबेले आपनमानकर 8 पे कमिशन टी लागू हेबो, लागू हेबारे गुटे वर्ष मध्य आपनमानकर एक पोस्टाल डिपार्टमेंट रो जीडीएस मानक पई एक अलग भाव में कमिटी गठन करा जिवो। सेही कमिटी माध्यम रे आपनमानकर जीडीएस मानकर टीआरसी लेवल चेंज करिया पई प्रस्ताव दिया जिवो जे टीआरसी लेवल केते रहिबो। प्रायतः आपनमानकर जो एक्जेक्ट आपनमानकर बीपीएम मानकर 24,000 पाखापाखि आपनमानकर जो आपनमानकर टीआरसी टी रहि पारे बा जो बेसिक पे टी बीपीएम मानकर 24,000 रहि पारे एवं एबीपी मानकर 22,000 रहि पारे, जहा कि आगामी दिन रे आपनमानकर
ଏକ କମିଟିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ। ତେବେ 8 ପେ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। 8 ପେ କମିଶନର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 2027 ମେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ 8 ପେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟଟି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବେ ଯେ 8 ପେ କମିଶନଟି କେବେ ଲାଗୁ କରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ 8 ପେ କମିଶନଟି 2026 ପାଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପିଛିଲା ଭାବରେ ଏରିୟର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପେନସନ୍ ଭୋଗୀମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋର ଜିଡିଏସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8 ପେ କମିଶନରେ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କମିଟିଟି ଗଠନ ହେବ ଏବଂ 8 ପେ କମିଶନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଖୁସିର ଖବର ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇନପାରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେଟି ହେଲା 18,000। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ଅନୁସାରେ ଦରମା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଲାଉନ୍ସ, TRCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଲାଉନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି 8 ପେ କମିଶନରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମେ ବି ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, 8 ପେ କମିଶନରେ ଜିଡିଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖା ସରିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖା ସରିଛି, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖା ସରିଛି ଏବଂ 8 ପେ କମିଶନର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚେୟାରପର୍ସନ ରହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଟର ଲେଖା ସରିଛି। ତେବେ ସବୁକିଛି ପିଏମ୍ଓ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ମୋଦିଜୀ କେବଳ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ବେସିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 24,000 ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ରହିପାରେ ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର, ଏବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର 22,000 ରହିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କରି ଜିଡିଏସ୍ ଭାବରେ ପାଇବେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପିଏମ୍ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ 19,000 20,000 ମଧ୍ୟରେ ସାଲାରୀ ରହିବ ଏବଂ ଏବିପିଏମ୍ ହୋଇଥିଲେ 15.5ରୁ 16 ମଧ୍ୟରେ ସାଲାରୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି 2ଟି ଖୁସିର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।